अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हैत की एक और तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने बच्चे के बाप के साथ उसका चाचा भी आया था। दोनों भाइयों में गहरी मुमासिलत पाई जाती थी। मैंने इन्हें अपने सामने मेज़ की दूसरी जानिब बैठने का इशारा किया और ठहरे हुए लहजे में कहा, जी बताएं, आपका मामला क्या है? मेरा बेटा गुम हो गया है थानेदार साहब, बड़े भाई ने गुलूगीर आवाज़ में जवाब दिया। हम उसी के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आए हैं। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठ गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम अल्लाह बख्श है, उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए बताया। फिर अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये मेरा छोटा भाई नबी बख्श है और मेरा जो बच्चा गुम हुआ है उसका नाम कादिर बख्श है। बहुत सारे बख्श एक ही जगह पर जमा हो गए थे। मैंने बगौर दोनों भाइयों का जायजा लेते हुए इस्तफसार किया, क्या आप लोग इसी कस्बे के रहने वाले हो? जी थानेदार साहब, अल्लाह बख्श अस्बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, हम 3 पीढ़ियों से इधर ही रतनगढ़ में रह रहे हैं। मुझे कस्बा रतनगढ़ में तैनात हुए लगभग 2 माह हुए थे। रतनगढ़ खासा गुंजान और बड़ा कस्बा था। 250 से 300 तक घर वहां आबाद थे। जाहिर है वहां कम से कम 1000 अफराद तो बसते ही होंगे। मैं एक एक के चेहरे से वाकिफ नहीं हो सकता था। पिछले 2 माह में मैंने थाने के मामलात और मसाइल को तो अच्छी तरह समझ लिया था। अब वहां के लोगों को समझने और समझाने का वक्त था। मैंने गुमशुदा बच्चे के बाप अल्लाह बख्श की आंखों में देखते हुए सवाल किया, तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी है? 10 साल, अल्लाह बख्श ने जवाब दिया। ये मेरा बड़ा लड़का है कादरा, इससे छोटी बच्ची खालदा है जिसकी उम्र लगभग 8 साल होगी। मैंने खालदा को नज़रअंदाज करते हुए गुमशुदा कादर बख्श उर्फ कादरे पर तवज्जो मरकूज कर दी और पूछा, कादरा कब से गुम है? कल रात से जनाब, इस मरतबा बच्चे के बाप नबी बख्श ने जवाब दिया। मैंने कादरा के बाप को मुखातिब करते हुए पूछा, अल्लाह बख्श, तुमने अपने बेटे को तलाश करने के सिलसिले में अभी तक क्या कोशिशें की हैं? बस जी, अभी तक तो गांव ही में ढूंढा है, वो मायूसी भरे लहजे में बोला। इसके यार दोस्तों से पूछा है लेकिन इसका कोई सुराग नहीं मिला। वो इस कस्बे में तो कहीं भी नजर नहीं आया। वो लम्हे भर को रुका, फिर टूटे हुए लहजे में बोला, हर तरफ से नाकामयाब और नामुराद होकर तो आपके पास आए हैं। वो कस्बे में कहीं नजर नहीं आया। मैंने अल्लाह बख्श के एक जुमले को पुरसोच अंदाज में दोहराया और कहा, इसका मतलब यह हुआ कि वो मौजा रतनगढ़ में मौजूद ही नहीं। अगर कादरा रतनगढ़ में नहीं और कहीं बाहर चला गया है तो मौजूद ही नहीं। अगर कादरा रतनगढ़ में नहीं और कहीं बाहर चला गया है तो फिर ये अहम सवाल पैदा होता है कि आया वो अपनी मर्जी से कहीं गया है या इसे ज़बरदस्ती कहीं ले जाया गया है। मैंने मायना खेज अंदाज में ज़रा तवक्कुफ किया और फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, रतनगढ़ से बाहर तुम्हारे करीबी रिश्तेदार कहाँ रहते हैं? नबी बख्श ने जवाब दिया, जनाब, हम कुल 3 भाई बहन हैं। 2 भाई तो हम इस वक्त आपके सामने बैठे हुए हैं। हमारी अकलौती बहन जो हम दोनों से बड़ी भी है, इसका नाम सलमा है और वो शादीशुदा है, जो कि जमालपुर में अपने शौहर और बच्चों के साथ रहती है। इसके अलावा वो लम्हे भर को रुका, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसके अलावा कादरे का नानका है, इसका मामा करीम बख्श ताजनगर में रहता है और नानी वगैरह का घर करमाबाद में है। बस कुल यही हमारी बिरादरी है। मेरी ससुराल तो इधर रतनगढ़ ही में है जनाब। मैं गहरी सोच में डूब गया। जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद नामी ये गांव मौजा रतनगढ़ के गिरदोनवा में वाक़ थे। जमालपुर 8 मील मगरिब में, ताजनगर 3 मील मशरिक में और करमाबाद 5 मील शुमाल में। मुझे सोच में डूबा देखकर कादरा के बाप ने पूछा, थानेदार साहब, कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि कादरा अपने किसी रिश्तेदार के घर चला गया होगा? मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या इस रोक पर सोचना मुनासिब नहीं है? क्या तुम्हारा बेटा अपने किसी रिश्तेदार के घर इससे मिलने नहीं जा सकता? जाने में कोई हर्ज या कबाहत तो नहीं, वो मुतसब्सब अंदाज में बोला, लेकिन पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। कादरा अकेला कभी गांव से बाहर नहीं गया और वो भी हमें बताए बगैर। जो बात पहले कभी नहीं हुई वो जब होती है तो यही कहा जाता है कि ऐसा तो पहली बार हुआ है।
मैंने फलसफियाना अंदाज में कहा। फिर अल्लाह बख्श के चेहरे पर निगाह डालते हुए पूछा, आज 15 अगस्त है और कल 14 अगस्त की तारीख थी, यानी यौम आज़ादी। ज़रा सोचकर बताएं, कल घर में किसी ने इसे डांटा डपटा तो नहीं, या किसी बात पर इसकी पिटाई हुई हो? बच्चे उमूमन इस किस्म की सूरत हाल में भी घर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आया जनाब, नबी बख्श ने पुरवसूख लहजे में कहा। वो तो घर में सबका बड़ा लाडला था, सब इससे मोहब्बत करते थे। मारना पीटना तो दूर की बात है, इसे तो कभी किसी ने गुस्से में डांटा भी नहीं। तुम क्या अपने बड़े भाई के साथ एक ही घर में रहते हो? मैंने नबी बख्श को घूर कर देखा। जो तुम्हें अंदर की इतनी बातें मालूम हैं? हम दोनों भाई एक ही घर में रहते हैं, नबी बख्श ने जवाब दिया। बस दरमियान में हमने एक दीवार खींच रखी है ताकि दो खानदानों की जिंदगी एक जगह रहे भी और अलग अलग भी रहे। वैसे इस दीवार के बावजूद भी हमारा एक दूसरे के घर में आना जाना है, लिहाजा इधर उधर के हालात से मुकम्मल आगाही हासिल होती रहती है। वो किसी बात पर घर से नाराज होकर नहीं गया, किसी ने उसे घर से नहीं निकाला। मैंने एक मरतबा फिर खुद कलामी के अंदाज में कहा, इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि उसकी गुमशुदगी में किसी और का हाथ है, किसी ने उसे गायब किया है। ऐसा कौन कर सकता है जनाब? अल्लाह बख्श ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा। फिलहाल तो मैं शख्स के बारे में कुछ नहीं बता सकता, मैंने गहरी संजीदगी से कहा, लेकिन तफ्तीश के बाद सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगा और इस काम के लिए आप लोगों को मुझसे पूरा ताउन करना होगा। हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं, अल्लाह बख्श ने मजबूत लहजे में कहा। मैं तो चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मेरा बच्चा मुझे मिल जाए। बताएं, मैं आपसे क्या ताउन करूँ? सबसे पहले तो तुम ये करो कि कादरा की एक तस्वीर लाकर मुझे दो, मैंने कहा, ताकि इसे तलाश करने में कोई दुश्वारी पेश न आए। तस्वीर वाली बात तो मुमकिन नहीं, वो उलझनज़दा लहजे में बोला। हम लोगों ने कभी कोई फ़ोटो खिंचवाई ही नहीं। अच्छा, ठीक है, मैंने उस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। आप दोनों खुद या किसी और के ताउन से एक काम करो, किसी तरह जमालपुर, ताजनगर और करमाबाद जाकर ये जानने की कोशिश करो कि कहीं कादरा वहाँ किसी घर में तो मौजूद नहीं। अगर वो वहाँ नहीं पाया जाता तो फिर ये बात हतमी शक्ल इख्तियार कर लेगी कि इसे बहला फुसलाकर ये ज़बरदस्ती किसी ने गायब किया है। ये काम मैं शाम से पहले पहले करके आपको रिपोर्ट देता हूँ थानेदार साहब, कादरा के चाचा नबी बख्श ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। इस सिलसिले में भाई अल्लाह बख्श को ज़हमत करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपनी मदद के लिए दोनों सालों को साथ ले जाता हूँ, वो दोनों वैसे भी आजकल फारिग ही हैं। ठीक है, मैंने इत्मीनान भरे अंदाज में कहा। नबी बख्श, तुम फौरी तौर पर इस नेक काम के लिए रवाना हो जाओ और रात तक वापस आकर मुझे वहाँ की सूरत हाल के बारे में बताओ। अभी दिन का आगाज़ ही हुआ है, तुम्हारे पास काफ़ी वक्त है इस मिशन के लिए। थोड़ी देर के बाद नबी बख्श मुझसे ज़रूरी हिदायत लेकर रुखसत हो गया तो मैंने कादरे के बाप अल्लाह बख्श की जानिब मुतवज्जा होते हुए कहा, अल्लाह बख्श, तुमने बताया है कि कादरे के बारे में इसके यारों दोस्तों से भी पूछगछ की है, वो लोग क्या बताते हैं? अल्लाह आपका भला करे जनाब, अल्लाह आपका भला करे जनाब, वो थूक निकलते हुए बोला। 3 लड़के हैदर, कामी और सरफराज से मैंने बात की थी। ये तीनों कादरे के गहरे दोस्त हैं और एक साथ मिलकर खेलते रहते हैं। इनमें ईदू और सरफराज तो कादरा के हम उम्र ही हैं, लेकिन कामी 12-13 साल का है। वो बाकी दोनों के मुकाबले में काफ़ी समझदार है। इन तीनों के मुताबिक कादरा मगरिब तक इनके साथ था, लेकिन जब अंधेरा होने लगा तो कादरा इन्हें घर आने का कहकर चला आया। इसके बाद कादरे को उन्होंने नहीं देखा, लेकिन कामी ने एक अजीब बात की थी। वो कामी के जिक्र पर मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। अल्लाह बख्श ने कुछ ऐसे अंदाज में बात को अधूरा छोड़ा था कि मेरे कान खड़े हो गए। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो कामी के हवाले से कोई अहम बात बताने जा रहा था। मैंने हौसला अफजाई करते हुए उससे कहा, हाँ हाँ बताओ अल्लाह बख्श, कामी ने ऐसी कौन सी बात कही थी? तुम्हें वो अजीब लगी, लेकिन हो सकता है कि मैं समझ जाऊँ। वो चंद लम्हात के लिए इस तरह खामोश हो गया जैसे अपने जहन में बिखरे हुए मुख्तलिफ ख्यालात को एक नुक्ते पर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हो। मैं मुंतज़िर निगाह से उसे देखता चला गया। वो ठहरे हुए अंदाज में बताने लगा, थानेदार साहब, बात दरअसल ये है कि मैंने कभी कादरे के खेलने कूदने पर पाबंदी आयद नहीं की, लेकिन उसे ये नसीहत कर रखी है कि जैसे ही मगरिब की अज़ान हो वो घर आ जाए। मेरे वालिद साहब मरहूम खुदा बख्श कहते थे कि शाम के वक्त शैतान के चेलों को यानी शतूंगड़ों को खुला छोड़ दिया जाता है और वो गली महल्ले में घूम फिर कर सबसे ज़्यादा शरारत मासूम बच्चों के साथ करते हैं।
اس لیے جو بچے مغرب کے بعد باہر کھیلتے ہیں وہ کسی نہ کسی پریشانی یا تکلیف میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ شتونگلے مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں تنگ کرتے رہتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک دوسری بات تھی۔ میں اصل میں آپ کو کامران عرف کامی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر سانس درست کرنے کے لیے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، کامی نے مجھے بتایا کہ مغرب کی اذان کے ساتھ ہی قادرہ نے گھر جانے کی بات کی، تو باقی دوستوں نے حسب معمول اس کا مذاق اڑایا، لیکن اسے جانے سے نہیں روکا کیونکہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے تھے۔ بہرحال وہ ایک مرتبہ پھر رکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور سلسلہ بیان کو جاری رکھتے ہوئے بولا، کامی کے مطابق قادرے کے جانے کے کافی دیر بعد جب وہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو اس نے راستے میں قادرہ کو دیکھا۔ وہ سکندر شاہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ کامی کو اسے وہاں دیکھ کر حیرت ہوئی اور اس نے قادرے سے پوچھا کہ وہ ابھی تک گھر کیوں نہیں گیا؟ قادرے نے جواب دیا کہ بس جا رہا ہوں۔ کامی اس کا جواب سن کر آگے بڑھ گیا۔ اللہ بخش نے ذرا دیر کو رک کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا اور بولا، کامی کی بتائی ہوئی یہ بات مجھے عجیب لگی، اب پتہ نہیں آپ اسے کیا مطلب نکالتے ہیں؟ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، کامی کی بات میں سے بڑا گہرا مطلب برآمد ہو سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی، اور وہ محنت میں نے شروع کر دی ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہ سکندر شاہ کون ہے؟ کیا وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ نہیں جناب، اس نے سر کو منفی جنبش دیتے ہوئے کہا، اس بندے سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا خاص آدمی ہے اور ادھر آستانے پر ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اللہ بخش انکشاف پر انکشاف کرتا جا رہا تھا۔ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں اس سے دریافت کیا، اور یہ جھاڑو والی سرکار کون ہے؟ مجھے اتنا تو معلوم تھا کہ نہر کے کنارے کے ساتھ کسی ملنگ ٹائپ شخص نے اپنا آستانہ بنا رکھا ہے اور لوگ اس کے پاس دعا، مدد اور تعویذ دھاگے کے لیے جاتے ہیں، اور میرے خیال میں اللہ بخش کا اشارہ بھی اسی ملنگ کی جانب تھا، لیکن میں چونکہ اس کی زبانی سب کچھ سننا چاہتا تھا اس لیے انجان بن گیا۔ میرے استفسار کے جواب میں اللہ بخش نے تفصیل بیان کرتے ہوئے بتایا، اس بزرگ کا نام تو قلندر شاہ ہے، لیکن وہ جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ کچھ لوگ انہیں سائیں جی اور سائیں صاحب بھی کہتے ہیں۔ اس قصبے اور آلے دوالے کے پنڈ دیہات کے لوگ انہیں بہت مانتے ہیں۔ وہ بہت ہی پہنچی ہوئی ہستی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ سکندر شاہ انہی سائیں جی کا خاص آدمی ہے اور ان کے ساتھ ڈیرے پر رہتا ہے۔ میں نے موقع محل کی مناسبت سے ایسے ہی کہہ دیا۔ اللہ بخش، اگر سائیں جی اتنی پہنچی ہوئی ہستی ہیں تو میں آج ہی ان کی قدم بوسی کے لیے آستانے پر جاؤں گا اور قادرہ کی گمشدگی کے سلسلے میں ان سے بھی مدد کی درخواست کروں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ سائیں جی کو جھاڑو والی سرکار اور بادام شاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ میں نے یہ ساری باتیں اللہ بخش کے عقیدت مندانہ رویے کو دیکھتے ہوئے خاص طور پر اسے خوش کرنے کے لیے کی تھیں۔ میرا یہ حربہ کافی حد تک کامیاب رہا۔ میری سائیں کی ذات میں دلچسپی نے اسے خوش کر دیا تھا۔ وہ جوش بھرے لہجے میں مجھے بتانے لگا، سائیں جی بعض بیماریوں کا علاج جھاڑو کی مدد سے کرتے ہیں۔ وہ بیمار مرد یا عورت کو جھاڑو سے جھاڑتے ہیں تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا ہے، اور جہاں تک باداموں کا تعلق ہے، اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور گہری سنجیدگی سے بتانے لگا، سائیں جی جادو ٹونے کا علاج باداموں کی مدد سے کرتے ہیں۔ کسی پر چاہے کتنا ہی گندا عمل کیوں نہ کیا گیا ہو، وہ اپنی روحانی طاقت سے اس عمل کا توڑ کر دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں دبائی گئی بندش اور تعویذ وغیرہ کو وہ اپنے کلام اور پڑھائی کے ذریعے باداموں کے اندر کھینچ لاتے ہیں۔ یہ سائیں جی کا بہت بڑا کمال ہے۔ واقعی؟ سچ کہہ رہے ہو اللہ بخش؟ میں نے آنکھیں پھیلاتے ہوئے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا، پھر پوچھا، کیا تم نے قادرے کی گمشدگی کے سلسلے میں سائیں جی کو زحمت دی؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب مجھے پتہ چلا کہ قادرے کو سکندر بخش کے ساتھ کھڑے کامی نے دیکھا تھا تو میں قادرے کی تلاش کے سلسلے میں ادھر آستانے پر بھی گیا تھا۔ پورے علاقے میں قادرہ کہیں نہیں ملا تھا۔ میں نے سوچا جا کر سکندر سے بات کرتا ہوں، شاید وہ یہ جھاڑو والی سرکار کچھ بتا دیں۔ پھر تمہیں وہاں سے کیا پتہ چلا؟ میں نے کتر کلامی کرتے ہوئے پوچھا۔ جناب، میں رات کو کافی دیر سے آستانے پر گیا تھا، اللہ بخش وضاحت کرتے ہوئے بولا، نبی بخش بھی میرے ساتھ تھا۔ سائیں جی اس وقت سو رہے تھے، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ میں نے سکندر شاہ سے قادرے کے بارے میں پوچھا تو اس نے بڑا تسلی بخش جواب دیا اور میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس نے تمہیں کس طرح تسلی دی تھی؟ میں نے اللہ بخش سے سوال کیا۔ وہ بولا، جب میں نے سکندر شاہ سے قادرے کی بات کی تو اس نے بتایا کہ ہاں، وہ آج رات کو قادرے سے ملا تھا
ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ سکندر شاہ نے قادری کو دیکھا تو نصیحت کی کہ چھوٹے بچے اتنی رات کو گھر سے باہر نہیں رہتے، لہذا فوراً گھر چلا جائے۔ سکندر شاہ کے مطابق قادری کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی اور وہ گھر جانے کے لیے اپنے راستے پر ہو لیا۔ سکندر شاہ وہیں ٹھہر کر قادری کو گھر جاتے ہوئے دیکھتا رہا، پھر آستانے کی طرف چلا گیا۔ میں نے معنی خیز انداز میں گردن ہلائی، پھر اللہ بخش سے پوچھا، کیا تم نے سکندر شاہ کو قادری کی پراسرار گمشدگی کے بارے میں بتا دیا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، اللہ بخش نے جواب دیا۔ سکندر کو قادری کے بارے میں جان کر افسوس ہوا تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں صبح آستانے پر آ جاؤں، پھر سائیں جی سے بات کریں گے۔ صبح تو تم میرے پاس آ گئے ہو قادری کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرانے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آستانے پر جاؤ گے؟ جی ہاں، ارادہ تو یہی ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ بات ادھوری چھوڑ کر وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے جلدی سے کہا، ضرور ضرور اللہ بخش، تمہیں جھاڑو والی سرکار کے آستانے پر جانے کے لیے مجھ سے اجازت لینے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ میں تو خود بھی سائیں جی سے ملاقات کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ اچھا ہے کہ تم ہی پہلے چلے جاؤ، جب تک میں ادھر کے کام نپٹا لیتا ہوں۔ میں نے لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر چونکے ہوئے انداز میں اضافہ کیا، اور ہاں، آستانے سے واپسی پر تم مجھ سے ملتے ہوئے جانا، ذرا پتہ تو چلے کہ قبلہ قلندر شاہ کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلے کے۔ ٹھیک ہے جناب، میں آپ کو وہاں کی پوری رپورٹ دینے کے بعد ہی گھر جاؤں گا، اللہ بخش نے پروسوک لہجے میں کہا۔ اسے رخصت کرنے سے پہلے میں نے پوچھ لیا، اللہ بخش تم کرتے کیا ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تمہارا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، ہم دونوں بھائیوں کا مشترکہ کاروبار ہے، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، اور قصبے کے مین بازار میں ہماری کپڑے کی دکان ہے۔ یہ دکان ہمارے والد صاحب مرحوم خدا بخش نے قائم کی تھی۔ ان کی وفات کے بعد ہم دونوں نے یہ کام سنبھال لیا۔ والد صاحب کی زندگی میں بھی میں اور نبی بخش ان کی مدد کیا کرتے تھے اور دکان میں کام کرتے تھے۔ میں نے پوچھا، اللہ بخش، مین بازار میں یہ دکان کس نام سے ہے؟ اللہ مدد کلاتھ مرچنٹ، اس نے جواب دیا۔ دکان کا یہ نام والد صاحب مرحوم نے رکھا تھا، اس لیے ہم نے ان کی وفات کے بعد نام تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ ہماری دکان ماشاءاللہ خوب چلتی ہے۔ لیکن وہ ذرا دیر کے لیے تھما، پھر غمزدہ لہجے میں بولا، لیکن آج ہم نے دکان نہیں کھولی، قادری والے معاملے نے دماغ گھما کر رکھا ہے۔ میرا بیٹا مجھے مل جائے تو مجھے کسی اور بات کے بارے میں سوچوں گا۔ تم فکر نہ کرو اللہ بخش، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، انشاءاللہ میں بہت جلد تمہارے بیٹے کو ڈھونڈ نکالوں گا، تم آستانے کا چکر لگا کر فوراً میرے پاس آ جاؤ۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور اٹھ کر جانے لگا۔ میں نے پوچھ لیا، تم نے قادری کے دوست کامی کا ذکر کیا ہے، وہ کیسے ملے گا؟ میں اس سے چند ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اللہ بخش نے جواب دیا۔ کامران عرف کامی حفیظ اللہ کا بیٹا ہے۔ حفیظ اللہ ایک چھوٹا زمیندار ہے، اس کا گھر گاؤں کے جنوبی کنارے پر واقع ہے۔ میں اس کے گھر کے قریب سے گزر کر ہی آستانے کی طرف جاؤں گا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں کامی کو آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ہاں ضرور، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم یہ نیک کام کرتے ہوئے آستانے کی طرف نکل جانا۔ وہ مجھے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ سمت اور رخ کے اعتبار سے میرا تھانہ موزہ رتن گڑھ سے باہر شمالی جنوب میں نیم پختہ سڑک کے کنارے واقع تھا، اور نہر جنوبی طرف تھی جو مشرق سے مغرب کی سمت بہتی تھی۔ مذکورہ نیم پختہ سڑک اس نہر کے اوپر سے گزرتی تھی اور اسی نہر کے کنارے رتن گڑھ کی طرف سائیں قلندر شاہ کا آستانہ تھا۔ میں سچے پیروں، فقیروں، اللہ کے نیک بندوں اور روحانی بزرگوں کی بہت عزت اور احترام کرتا ہوں، اور ایسے ولی اللہ افراد کی شان میں معمولی سی گستاخی کو بھی گناہ عظیم تصور کرتا ہوں، لیکن فراڈ عاملوں، کاملوں اور ڈبہ پیر قسم کے سائیں باباؤں سے مجھے خدا واسطے کا بیر ہے۔ معزز قارئین نے اکثر کہانیوں میں ایسے نقلی افراد کا میرے ہاتھوں سے حشر نشر ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ گھٹیا اور کمینے لوگ دراصل ایک ناسور کی سی حیثیت رکھتے ہیں جو انسانوں کے معاشرے کے لیے انتہائی مہلک اور خطرناک ثابت ہوتے ہیں۔ یہ دھوکے باز بابا جہاں معصوم اور سادہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کی جان، عزت، مال اور جذبات سے کھیلتے ہیں، وہیں پر ان کے سیاہ کرتوتوں اور غلیظ کارناموں سے مرشد کا تصور بھی متاثر ہوتا ہے۔ لوگ سچے اور کھرے لوگوں کو بھی شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں، لہٰذا ایسے کرداروں کو بے نقاب کرتے رہنا چاہیے تاکہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان ہوتی رہے۔
और ये काम इस माशरे के हर फर्द पर एक फर्ज की तरह आयद होता है। मैं नहीं जानता था कि झाड़ू वाली सरकार का कोई असल बुजुर्ग से ताल्लुक है या वो भी पेशा पर लुटेरा है। लिहाजा फौरी तौर पर मैं इसके बारे में कोई भी इजहार राय नहीं कर सकता था जब तक इससे रूबरू मुलाकात न हो जाती। कुछ कहना कबल वक्त और नामुनासिब था, और ये मुझे अच्छी तरह महसूस हो रहा था कि बहुत जल्द झाड़ू वाली सरकार से सामना होने वाला है। वैसे एक बात मैंने खास तौर पर महसूस की थी कि कस्बा रतनगढ़ और इधर उधर के देहातों के रहने वाले इस साईं बाबा को बहुत मानते थे। दोपहर से पहले मैंने एक कांस्टेबल को अपने पास बुलाया और कहा, इकबाल, तुमने मुझे बताया था कि इसी कस्बे से तुम्हारा ताल्लुक है, फिर तो तुम यहाँ के लोगों को अच्छी तरह जानते होगे। जी मलिक साहब, हम लोग जद्दी पुश्ती यहीं के रहने वाले हैं, कांस्टेबल ने जवाब दिया, और मैं तकरीबन सभी लोगों को जानता हूँ। साईं कलंदर शाह और झाड़ू वाली सरकार के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने राजदाराना अंदाज में सवाल किया। वो एकदम बेइंतहा संजीदा नजर आने लगा। फिर पूछा, मलिक साहब, मैं समझा नहीं, आप किस हवाले से मेरा ख्याल जानना चाहते हैं? मैंने सवाल के जवाब में जब उसने उल्टा सवाल कर डाला तो मैंने वजाहत करते हुए कहा, मेरा मतलब ये था कि तुम्हारे ख्याल में ये साईं जी कैसा आदमी है? उसकी संजीदगी और गहरी हो गई। सपाट आवाज में बोला, मलिक साहब, मैं दरअसल से ताल्लुक रखता हूँ। उसने एक फिरके का नाम लिया था। हम पीरों फकीरों और मज़ारों को नहीं मानते। यूँ समझें, जिस तरह आम लोग इस हवाले से ताल्लुक और अमल रखते हैं, हम वैसे अमल और ताल्लुक का इजहार नहीं करते। हमारे नज़दीक ये सरासर शिर्क है। हम ऐसे अमाल को गुनाह तस्वुर करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? बड़ी अच्छी तरह समझ रहा हूँ इकबाल, मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं फिरकों और नज़रियों के इख्तिलाफ में उलझने का कोई इरादा नहीं रखता। तुम साईं बाबा को मानते हो या नहीं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। झाड़ू वाली सरकार के बारे में पूछने का मकसद ये था कि तुम यहाँ के रहने वाले हो, लिहाजा इसकी असलियत के हवाले से तुम्हारा इल्म मुसद्दका होगा। वो तो ठीक है मलिक साहब, वो रसानियत से बोला। सच्ची बात तो यह है कि मेरा कभी कलंदर शाह से वास्ता नहीं पड़ा, इसलिए मैं दावे से नहीं कह सकता कि वो किस किस्म का शख्स है। अलबत्ता वो लम्हे भर के लिए रुका, एक गहरी सांस खारिज की और अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, अलबत्ता यहाँ के रहने वाले और आसपास के इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अक्सर लोग इसे गहरी अकीदत रखते हैं। हालांकि इसे यहाँ आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, इसके बावजूद भी उसने अपना खासा वसी हल्का बना लिया है। पता नहीं वो अपने पास आने वालों को क्या घोल घोल कर पिलाता रहता है। कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल ने आखिरी जुमला इस अंदाज में अदा किया था कि अगर इसे पता चल जाता कि साईं बाबा अपनी किस शक्ति से लोगों को गिरविदा बनाता है, तो वह इससे ऐसी शक्ति छीनने और छीनकर ज़ाया करने में एक लम्हे की देर न करता। इकबाल की एक बात ने मुझे चौंका दिया था, लिहाजा इसी हवाले से मैंने सवाल कर डाला, साईं बाबा को इस इलाके में आकर आस्थाना कायम किए हुए कितना अर्सा हुआ है? यही कोई 3 साढ़े 3 साल, मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया। अच्छा, इसका मतलब है कि वो इस इलाके में ज़्यादा पुराना नहीं। मैंने मायनाखेज अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, क्या तुम ये बता सकते हो कि वो कहाँ से आया है? मेरा मतलब है कि ये रतनगढ़ से पहले वो कहाँ पर आस्थाना चलाता था? मलिक साहब, सच पूछें तो मेरा वही मामला है, वो सादा से लहजे में बोला। जिस पर जाना नहीं उसका रास्ता पूछने का क्या फ़ायदा? आप मेरी बात समझ तो गए ही होंगे। बड़ी अच्छी तरह समझ गया हूँ, मैंने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। तुम्हें साईं बाबा, इसके आस्थाने और दीगर मामला से कोई दिलचस्पी नहीं है ना, यही बात? जी बिल्कुल यही बात है, वो तायदी अंदाज में बोला। मैंने गुफ्तगू के जाविये को तब्दील करते हुए कहा, इस कस्बे में 12-13 साल का एक लड़का रहता है, नाम उसका कामरान है, जो काफ़ी मशहूर है। इसके बारे में कुछ जानते हो? इसकी पेशानी पर पुरसोच लकीरें उभरी। फिर उसने मुझसे पूछा, इस कामी के माँ बाप का क्या नाम है? माँ का तो मुझे पता नहीं, अलबत्ता उसके बाप का नाम हफीजुल्ला है, मैंने बताया, जो कस्बा रतनगढ़ का एक छोटा जमींदार है। पहुंच गया, मैं कामी तक पहुंच गया। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल उठा। फिर पूछा, मलिक साहब, इस बच्चे कामी का क्या जिक्र निकल आया? मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, इकबाल, तुम्हें ये तो मालूम ही होगा कि अल्लाह बख्श कपड़े फरोश का बच्चा कादरा कल रात से गायब है। वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने छोटे भाई नबी बख्श के साथ कादरा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने आया था। मैं सांस हमवार करने के लिए रुका
تو وہ جلدی سے بولا، ہاں یہ بات تو میرے علم میں ہے۔ کامی قادرے کا گہرا دوست ہے، میں نے بدستور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آخری مرتبہ کامی ہی نے قادرے کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ سکندر شاہ جھاڑو والی سرکار کا مرید خاص بتایا جاتا ہے۔ میں اسی لیے سائیں بابا اور کامی کے بارے میں پوچھ رہا ہوں۔ کانسٹیبل محمد اقبال نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور بولا، میں نے آپ کو آستانے کے حوالے سے اپنی لا تعلقی اور عدم دلچسپی کا تو بتا دیا ہے۔ البتہ اگر آپ کہیں تو میں پوچھ گچھ کے لیے کامی کو پکڑ کر تھانے لے آتا ہوں۔ میں یہی چاہتا ہوں اقبال، میں نے جلدی سے کہا، اور جہاں تک تمہاری عدم دلچسپی اور لا تعلقی کا معاملہ ہے تو یہ میری نظر میں ایک مفید کوالٹی ہے۔ میں سائیں بابا کے آستانے پر جا کر بھی تفتیش کرنا چاہتا ہوں اور اس مشن میں تم میرے ساتھ رہو گے، ٹھیک ہے؟ فرض کی راہ میں آپ کا ہر حکم بجا لانے کو تیار ہوں ملک صاحب۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں جا کر کامی کو لاتا ہوں۔ میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے تعریفی نظر سے محمد اقبال کو دیکھا اور کہا، شاباش اقبال، تمہارے مضبوط عزائم اور بلند حوصلے کو دیکھتے ہوئے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تم ترقی کی راہ میں بہت آگے تک جاؤ گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کامی کو لانے کے لیے اسے تھانے سے روانہ کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ کامی اور اس کے باپ حفیظ اللہ کو لے کر واپس آ گیا۔ حفیظ اللہ یہ سن کر فکر مند ہو گیا تھا کہ اس کے بیٹے کو تھانے میں بلایا گیا ہے، اسی لیے وہ ساتھ آ گیا تھا۔ کانسٹیبل انہیں میرے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ حفیظ اللہ کی عمر 40 کے قریب رہی ہوگی۔ وہ متناسب جسم کا مالک ایک قداور شخص تھا اور اس نے درمیانی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ رنگ سانولا اور صحت قابل رشک، ہاتھ پاؤں اور کندھوں سے جفاکشی جھلکتی تھی۔ اس کا بیٹا کامران عرف کامی دبلا پتلا اور دراز قامت لڑکا تھا۔ اللہ بخش نے کامران عرف کامی کی عمر 12 سال بتائی تھی، لیکن وہ اپنے قد بت اور چہرے کے تاثرات سے 15-16 کا نظر آتا تھا۔ اس کی آنکھوں سے ہوشیاری کا اظہار ہوتا تھا۔ وہ اپنے انداز و اطوار سے خاصا تیز و ترار نظر آتا تھا۔ میں نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا تو حفیظ اللہ نے متفکر لہجے میں پوچھا، تھانے دار صاحب خیریت تو ہے؟ آپ نے میرے بیٹے کو کس سلسلے میں یہاں بلایا ہے؟ اس نے کون سی ایسی خطا کر دی ہے؟ اسے کوئی خطا نہیں ہوئی حفیظ اللہ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ تمہیں پتا ہوگا کہ اللہ بخش کا بیٹا گزشتہ رات سے گم ہو گیا ہے۔ آخری بار کامی نے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہارے بیٹے سے اسی سلسلے میں تھوڑی پوچھ گچھ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک دم مطمئن نظر آنے لگا۔ میں کامی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بیٹا، مجھے پتا چلا ہے کہ تم نے کل رات قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا، ذرا اس بارے میں مجھے بتاؤ۔ کامی نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، تھانے دار جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں نے قادرہ کو سکندر شاہ کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا تھا اور اس کے بعد ہی قادرہ گم ہوا ہے۔ میں نے کامی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم جانتے ہو وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے؟ نہیں جناب، مجھے دیکھ کر وہ خاموش ہو گئے تھے۔ کامی نے کہا، میں قادرہ کو اس طرف دیکھ کر حیران ہوا تھا کیونکہ اس کا گھر تو دوسری جانب ہے۔ پھر وہ مجھے گھروں کی تفصیل بتانے لگا۔ حفیظ اللہ زمیندار کا گھر موزہ رتن گڑھ کے جنوبی کنارے پر واقع تھا، جس کے آگے کھیت شروع ہو جاتے تھے اور کھیتوں کا یہ سلسلہ نہر کے کنارے تک دراز تھا۔ اسی کنارے کے ساتھ سائیں قلندر شاہ عرف جھاڑو والی سرکار کا آستانہ آباد تھا۔ گاؤں کے اختتام سے کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک پگڈنڈی نہر کے راستے تک جاتی تھی۔ لوگ آستانے تک پہنچنے کے لیے یہی راستہ استعمال کرتے تھے، جبکہ قادرے کا گھر گاؤں کے مغربی حصے میں واقع تھا، اس لیے کامی قادرہ کو اپنے گھر کی سمت دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ میں نے کامی کو کریدنے کے لیے پوچھا، کامی، قادرہ تمہارا گہرا دوست تھا، تم لوگ روزانہ مل جل کر کھیلتے تھے، ظاہر ہے اس کی گمشدگی سے تمہیں بھی دکھ ہوا ہوگا۔ جی ہاں، اس کے گم ہونے نے مجھے پریشان کر دیا ہے، وہ غمزدہ لہجے میں بولا۔ آپ اپنے سپاہیوں کو بھیج کر قادرہ کو تلاش کرائیں، میں خود بھی جلد سے جلد قادرہ کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، میں نے اسے اعتماد میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے سپاہی تھانے سے روانہ ہونے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، بس تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میری مدد؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں بھلا آپ کی کس طرح مدد کر سکتا ہوں جناب؟ کل شام میں تم چاروں ایک ساتھ کھیل رہے تھے، تم، قادرہ، حمیدہ اور سرفراز۔ ذرا سوچو، ذہن پر زور دو،
और मुझे बताओ कि कादरा ने कोई ऐसी बात की थी जिससे जाहिर होता हो कि उसके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, किसी ने उसे मारा पीटा है या ऐसी ही कोई और बात। उसने एक लम्हा सोचा, फिर नफी में सर हिलाते हुए बोला, नहीं थानेदार जी, ऐसी तो कोई बात हुई ही नहीं। अगर उसके घर में कोई मसला हुआ होता तो उसका मुंह लटका हुआ नजर आता। कल पाकिस्तान की आज़ादी का दिन था। हम सब दोस्तों ने खूब खेला कूदा और मजे उड़ाए। हमारी तरह कादरा भी बड़ा पुरजोश और खुश खुश था। ये बात तो अल्लाह बख्श भी मुझे बता चुका था कि घर में कोई नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया था, लेकिन मैं फराइज की अदायगी और अपनी तसल्ली के लिए कामी के मुंह से इस अमर की तस्दीक ज़रूरी समझता था, और कामी के जवाब ने मेरी तशफ़ी करा दी थी। मैं दोबारा उसकी जानिब मुतवज्जा हो गया। ठीक है कामी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, कादरा भी कल तुम लोगों की तरह खुशबाश था। ये बताओ कि बातचीत के दौरान में उसने कोई ऐसा इरादा जाहिर किया कि वो कहीं जाने वाला है? नहीं जनाब, ऐसी कोई बात नहीं हुई। फिर शाम होते ही वो आप लोगों को छोड़कर अपने घर चला गया था, है ना? जी हाँ, उसने असबात में गर्दन हिलाई। और आप तीनों बाद में भी खेलते रहे थे? जी, हम और थोड़ी देर तक खेलते रहे थे, कामी ने जवाब दिया। फिर जब अंधेरा फैलने लगा तो हम अपने अपने घरों की तरफ चल पड़े। ईदू और सरफराज का घर तो इसी मैदान के करीब है जहां हम चारों खेल रहे थे। कादरा का घर मैदान और मेरे घर के दरमियान वाक़ है, और मेरा घर गांव के आखिरी किनारे पर खेतों के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने अगला सवाल किया, और जब तुम अपने घर जा रहे थे तो तुमने रास्ते में कादरा और सिकंदर शाह को खड़े बातें करते हुए देखा था, ऐसा ही हुआ था ना? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, वो मजबूत लहजे में बोला। और मुझे कादरा को सिकंदर शाह के साथ अंधेरे में खड़े देखकर हैरत हुई, इसलिए कि इसे शाम हमेशा घर जाने की जल्दी लगी रहती थी। इसका कहना है कि इसका अब्बा रात को देर तक घर से बाहर रहने के हक में नहीं, वो शाम होते ही घर आने पर जोर देता है। अल्लाह बख्श, बिल्कुल ठीक कहता है थानेदार साहब। कामी की बात पूरी होने से पहले ही हफीजुल्लाह बोल उठा, मैं भी कामी को हमेशा यही नसीहत करता हूँ, लेकिन मेरी बात इसकी समझ में नहीं आती। बाप की बात पर कामी ने बुरा सा मुंह बनाया, लेकिन कुछ बोलने की बजाय मेरी तरफ मुतवज्जा हो गया। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए गहरी संजीदगी से पूछा, कामी, कल रात जब तुमने कादरा को सिकंदर शाह के साथ खड़े देखा तो तुम दोनों में कोई बातचीत भी हुई थी, या तुम इन्हें बातें करते देखकर खामोशी से आगे बढ़ गए थे? अल्लाह बख्श मुझे इस हवाले से मालूमात फराहम कर चुका था, जिसके मुताबिक जब उसने रात गए सिकंदर शाह को आस्थाने पर जाकर कादरा की गुमशुदगी के बारे में बताया तो उसने कहा था, मैंने कादरा को देखकर नसीहत कर दी कि छोटे बच्चे इतनी रात को घर से बाहर नहीं रहते, लिहाजा तुम फौरन घर चले जाओ, और वो घर चला गया। बाद में सिकंदर शाह झाड़ू वाली सरकार के आस्थाने पर आ गया था। अब मैं कामी के जवाब से बासानी सिकंदर शाह के बयान को भी चेक कर सकता था। कामी ने ठोस लहजे में जवाब दिया, जनाब, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कादरा को घर जाने की जल्दी लगी रहती थी, इसीलिए मैं इसे सिकंदर शाह के साथ अंधेरे में खड़े देखकर उलझ गया था। चुनाचे मैंने इससे पूछ लिया, तुम तो काफी देर पहले हमें छोड़कर अपने घर चले गए थे, यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? मैं शाह साहब की बातें सुन रहा हूँ, कादिर ने जवाब दिया था। इससे पहले कि मैं कादरा से कोई और सवाल करता, सिकंदर शाह ने कहा, बेटा, मैं कादरा को कुछ समझा रहा हूँ, ये मेरी बात सुनने के बाद घर चला जाएगा, तुम अपने घर चले जाओ। मैं सिकंदर शाह से बहस तो कर नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप अपने घर की जानिब बढ़ गया, लेकिन आगे जाते हुए मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद मुड़कर इन दोनों को भी देख लेता था। अंधेरे की वजह से इनकी शक्लें तो साफ नजर नहीं आ रही थी, अलबत्ता ये महसूस हो रहा था कि दो आदमी खड़े बातें कर रहे हैं। और फिर मैं अपने घर चला गया। कामी खामोश हुआ तो मेरे जहन में खलबली मच चुकी थी। उसने अपने सादा से बयान में बड़ा सनसनीखेज इंकिशाफ कर दिया था। अगर कामी ने किसी गलत बयानी से काम नहीं लिया था तो फिर सिकंदर शाह की ज़ात शकूक व शुबहात में लिपटी हुई नजर आती थी, और कामी के चेहरे के तासुरात और मेरा पेशा वराना तजुर्बा कहता था कि कामी ने कोई झूठ नहीं बोला था। सिकंदर शाह ने अल्लाह बख्शे इस्तफसारात पर उसे बताया था कि इसकी नसीहत सुनकर कादरा अपने घर की तरफ चल पड़ा था। सिकंदर शाह थोड़ी देर तक वहीं खड़े होकर उसे घर जाते हुए देखता रहा, फिर आस्थाने की तरफ चला गया था, जबकि कामी का बयान सिकंदर शाह के बयान की नफी करता था। कामी के मुताबिक कादरा सिकंदर शाह के साथ बातों में मशगूल रहा और वो अपने घर चला गया। इस पुरस्कार सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए सिकंदर शाह का भरपूर इंटरव्यू ज़रूरी हो गया था ताकि हकीकत का सुराग लगाया जा सके। मैंने मज़ीद 10 मिनट तक कामी से घुमा फिराकर मुख्तलिफ सवालात किए,
लेकिन काम की और कोई बात सामने न आ सकी। लिहाजा मैंने इस ताकीद के साथ इन बाप बेटे को थाने से रुखसत कर दिया। हफीजुल्लाह, तुम अपने बेटे को लेकर मेरे पास आए और तुम्हारे बेटे ने मुझसे भरपूर ताउन किया। इसके लिए मैं तुम दोनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आइंदा के लिए भी अपनी आंखें और कान खुले रखना और जैसे ही कादरा के हवाले से कोई सुनगुन मिले फौरन आकर मुझे बताना। उन्होंने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और अपने घर चले गए। अल्लाह बख्श मुझसे मिलने के बाद साईं कलंदर शाह के आस्थाने की तरफ गया था। मैंने इसे ताकीद करती थी कि वापसी पर वो पहले मुझे रिपोर्ट दे, फिर अपने घर का रुख करे। मैं इसकी पेश करदा रिपोर्ट की रोशनी में आगे हरकत करना चाहता था कि कम से कम वक्त खर्च करूं, जल्द से जल्द गुमशुदा बच्चे को बाजियाब करा सकूं। हफीजुल्लाह एंड सन के जाने के बाद मैंने कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल को अपने पास बुला लिया। वो हाजिर हुआ तो मैंने उससे कहा, ज़रूरी तैयारी कर लो इकबाल, दोपहर खाने के बाद हम दोनों आस्थाने की तरफ चलेंगे। जिस मिशन का मैंने तुमसे जिक्र किया था इसके आगाज़ का वक्त आ गया है। वो हिचकिचाहट आमेज अंदाज में बोला, मलिक साहब आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन क्या इकबाल? मैंने घूर कर उसे देखा। वो बोला, थाने में मुझसे सीनियर कई अफराद मौजूद हैं। ASI फैज़ मोहम्मद, हवलदार मुबारक अली और क्या? मैंने कदरे सख्त लहजे में कहा। इकबाल, खुलकर कहो, जो भी कहना चाहते हो। तो मुझे अपना अफसर नहीं बल्कि एक दोस्त समझो। मेरी हौसला दिलाने पर वो मुतमईन अंदाज में बोला, मलिक साहब आपके रवैये से लगता ही नहीं कि आप थाना इंचार्ज हैं। आज तक मुझे किसी की इंचार्ज साहब के साथ किसी मिशन में काम करने का मौका नहीं मिला, इसलिए शायद ऐसा महसूस हो रहा है। यही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि तुम क्या महसूस कर रहे हो। कांस्टेबल मोहम्मद इकबाल ने जवाब दिया, मुझसे सीनियर अफराद को ये एतराज़ नहीं होगा कि उनको नज़रअंदाज करके आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। इस थाने का इंचार्ज कौन है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जाहिर है आप ही हैं मलिक साहब, वो उलझन ज़दा लहजे में बोला। और तुम्हें अपने साथ लेकर कौन जा रहा है? आप। वो और ज़्यादा उलझ गया। जब मैं थानेदार हूँ यहाँ का, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और तुम मेरी मर्जी से किसी मिशन में हिस्सा ले रहे हो तो फिर थाने के अमले में से किसी को एतराज़ की जुर्रत कैसे हो सकती है? पहला मैं भर को रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम अपने जहन को बिल्कुल साफ और पुरसुकून रखकर वही करो जिसका मैंने तुम्हें हुक्म दिया है। बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अल्लाह बख्श मुझे वहाँ की रिपोर्ट दे दे, फिर हम उधर आसानी की तरफ रवाना होंगे। ठीक है? जो हुक्म आपका जनाब। वो फर्माबरदारी से बोला। मैं जाकर रवानगी की तैयारी करता हूँ। शाबाश, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अल्लाह बख्श की वापसी दोपहर के बाद हुई। उस वक्त तक मैं खाना खा चुका था। मैंने फौरन इसे अपने कमरे में बुलाया। वो अभी ठीक तरह बैठ भी नहीं पाया था कि मैंने सवाल दाग दिया, अल्लाह बख्श, क्या झाड़ू वाली सरकार से तुम्हारी मुलाकात हो गई? जी थानेदार साहब। इसने अस्पात में गर्दन हिलाई। मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। साईं जी किसी गहरे मराकमे में थे, इसलिए देर हो गई।